Oh, wait lang. Wait lang. Yung ano mo, paa mo, inside lang, inside. Inside. Bawal dito Okay. Ready? Sige, ma'am. Ready? Sige. Paa! Outside, oh. Sige, go. Go! Alright. Finish na. Okay, may panalo na. Sige, round 1 pa lang yun Ano, best of ano? Best of 5. Ready na? Ready na? Ken mo? Ready na kayo. Hawakan na lang. Okay na, ready, set, go! Panalo na sila. Change position para. Ready tayo. Ready. Sige, go. Hinihila ko na! Panalo na. Okay. Tapos 1. Okay. Ayos. So, pahinga. Nagpaan na rin, no? Okay lang sa'yo. Taas. Ito. Hard day. Kapako kasi. Wait lang. Ano siya malalakad? Nagkabad na rin yung agad. Ayun na. Outside Up. Outside in. Ayun na. Ready? Wala ba? Ready? Wala. Ready? Go! All two. Oh, boys na, boys. Tired na daw. Boys na lang. Ayun na. Teka lang, ready? 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 Okay, ready? Go! Go! Yay! Saanan? Tatanong ako sa inyo.